ni ho chu thung som le ni ho chu nam le velang hi teng le pathian thang ba ding mong ma pathian ni na sim ho hi cho chu nam le velang ki sei teng le nation of Israel Judah nation kitilo nation of Israel Judah chon a Judah chi hate bo ho mai thei izong le aleng gam pum pi nam le velang ki sei teng le Israel Yashar el Shir el izong le Israel sunga cho Judah te oye deihen pen leng hidinga hichija chu leng mesia jong Judah tao te ngai izene mitila le ama he thudi dimpi nga zongo ya kunnom lo David to bang chu pathian thangwa na la sa sa hi to banga boy han lang hi zong le sam ho zong sun le nga hi banga chu aki ngai tom na pa chu humility nei na pa chu man sa lo ete to hen tua ka sei zo se cho yin chun khom ki ding ta le I sei go no cho Judah ki ti definition ni het ti no mayin Judah lea cha pali na Judah chi late ka hi sia Judah ka hi bon mi chom hi jong leng Reuben cha te hi jong leng abada zara idolatry kada ha pathian noya ka kuna le a truth pa cho ka accept ma le pathian noya ka kuna le itu Judah ina hin te Judah to Israel hi akikai mat na hi ale Judah te odongi thudia ana pa thudia panga pho ahi to banga cho pathian thangba na chaba chaina lea ina mina pi to banga cho Israel te ho jong hi Israel cha te ho jong hi pathian wa choila sa te ho pathian la ho ahi de wa cho ani ni atopik ki mai ka ta bisan ki bang hi cho nam le velaung ki ngai aung ki seiteng le Israel nam hiu chu Israel nam la cho achung chung don pen mesia zong leng mesia zong po don na ding chu Judah ki chu amarin Judah zum so lo dinga atieng gol to akot sebio to ipia abet sa ale ama sei cho di zo ya tia thu di apom ngam zia cho gamara in talmud na soidana cho e cho ta ma thu di na sei ngam amjia cho na za cha ding gel lawa tama thi sanga na tia thu di na thu di masanga na ki surrender zia cho okay na ko na he lengam hi na kiti pa hi leng mesia kiti ding ho jong he na ko na ong ki jung do ding he tia pa langa ko na nam det na order an bo cho agamara kan pepon ba ha na ka sei tho hi in ichi cho athulo na pai ding ki cho siam thu pathian ho lo ta po cho Israel level asu pidang te ho zo si tong ki khai kho mo ba nam som le nam ni level si te le Israel nam te ho ki cho e cho la cho Judah cho Israel nam la pung khat ichi na cho na akol beseder כן? יש שאלות? אין. ואליעזר דנה כתיאתיים, כמה צהל חיידים דנה היא. יפה. בואו. אז תתיאלה, אז הוואקה שאיצו, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו כתיפאי, the people which I form for myself, that they may tell my praise kitipahi. Itilaya ipia kasut, designated from God, by God, and chosen for the purpose of singing His praise. Patienin, ava choila sading mong monga katipacho. Itilaya ikichin tahit, azawa direct Israel kati Yashar el katipacho. Yashar el katipacho, direct from chosen by God to God katitengle. Itilaya to God kitipai kan hilchet dito tuahi. Tuahi to God kitipai kan hilchet dito. Betao. Rabite honay sa ipe da nuwahi azungpi nam ho zo se ba noile se na nam ho zo se hi asu nuwale nam som sagia akhen cho.
nam som sagi zo se nam khat che hin ave holding ministering angel MP chunglanga hu okay member of parliament India parliament ai nei to bangwa ko 70 nations so zo se hin MP ke nei so kayowa hichi MP pakhat sar kitin ten MP tampi ho chu member of parliament celestial parliament pa cho sarin bitibeta ama ho hin bangbok na ama ho gam chunga hlung dinga hi jong le via asar pa chu avekol tu pa van tira ko na chu amu diu pathina ko na direct hilo hichu tabang ma chu ataw na wo jong athil pha bol ho jong pathin ko ma direct ga hlung lo via sarima ko na hichu to Israel chate to ki ba lo na Israel chate ho ya lewan chu pathini direct nga avekol hichu ja chu yashar el direct to God itaw jong le care of kingai chalo acha pa jong kingai chalo chen thu pathian mong kingai chalo van til ho jong ki phapo lo van til ho jo pathian thalenga ki sei ngai lo je cho direct nga pathian ko ma ki sei ki taw hi chu ki ja cho direct God direct chosen by God direct when we pray itaw te ole direct to God acha pa jong ngai lo hagao thieng tho jong ngai lo satan jong ngai lo ban til jong ngai lo pathian direct ai ho diu ri chi permit chu ki nei silaya ka su pai yasar el ki ti cho direct to God direct chosen by God direct okay connection to God ki che nam Naham po tahi bewen. Kichi. Toda raba. Kichi. Yafe. Thank you Tina. Thank you very much Tina. Jo toda raba jo. Every pa jang sim jeng hai. Yafe. Ito cho hiya le betao. To ai sim thu pathian hote ho jong. Het thiem bailam dom ta jo pathian to mi hemi ikikaw gam latwal tieng le pathian direct in ka ho pi jong le a phacho min ka hepon concentration a phat na ding ka gin na ka ta san na ka ngam be na ding ka ngai na ding e chu iam khat thing phung ham milim ham ka ngai cha e izui be ta ama hodang le chu na thing phung ka ho lo pi chu amilim ka ho lo pi chu pathian ka ho na dinga ba noi le sem pa ho na dinga hi chi ka man cha he pi chu intermediary object ham ngai cha zui ve taw ai lo wa le mi hiam ham chu ipi ham khad intermediary ki ka ai mi ama ho to pathian ki ka hi aton ba ya chat le ding care of hom lo wa le pathian ko mai direct ha ataw no ho jong a relationship alung jo poi tia ki he no ba hichi jo feel ba hichi ja cho okay pathian dang hol zu hidan hi cho hicho cho Israel chate hon jong in atu khawin Mose sinai mola tora mudinga ladinga galadinga kalte na cho aron ko ma cho Israel chate ho atho pen phel khan khado ga kipino ba Mose la hung tapon ilam kai pao ikine pipeno isun pipeno la hung tapon to hi ama thalenga ibet diu ama to igel be diu okay siam thu pathian ti lo pyo cho ama thalanga ama lo na pa chu imis ba lo na dingo ba igin na wa ikingam na diu ipiham khati bol wa le pharo ha mati ba golden calf ti pa he itlaya siam thu bong no lim chu ana ho lo na wi chi Israel chate ho jong Moses khang lai jong chom lo kai tia cho lu ba le gentle te ho chu thi mo chan thei jong hilo pi sinai mo la pathian dai re ngaung ko ma an ki ho pi le lo ba alung vai de mo pong hi chu he thiem tho di ki che na la yam kichi Akiche na tuwale san dom so ji ma ta sai chin lo mo hai jin
gari thâu thiêm lo cycle thâu thiêm lo con này khao bang break man thay đó hay hát hay quá lệ ok break man gì dòng hết ta lo y ham khát bỏ tê tê thu lo quá lệ ok y ham khát electric home mà sang dòng để bỏ tê tê lệ ta break man thay ta lo này khao bang cái chỗ ta bằng chỗ cái hình nôm lo pi ok aban Israel kati tieng le Israel a symbol a state of Israel dong a symbol hi vele ochono David star iti pau hi star pa hi chilaya hi star pa triangle pani ki gom hi chu pakhat chaya le tia iti triangle khatin ten anoi lang ko su pakhat aya le iti achung lang ka to ipisay na ham langkhal langa jong ka sei thei langkhal langa jong ka sei thei asai got pa tu chilaya chung nam dimension noilang dimension ede cho is symbol hi state level why national level symbol ho jong hi amo omoma hi pon kabala lang to kitu dana hin anhang te hoy ni chi tu ma jo bol ham jong kai de pon ni jong le eti asai da no wa chu tu na ka na mi hen te na to ho zo si itaw na ho zo si chu chung langa ki kap to itilei se na mi hen te na to na ho zo si itil bolo apha hian lang ase hian lang tu na te kanan apha itaw na ho thil phai bol ho zo si chung langa ki kap to wa bana ho pathienin ichung thu ta na itaw na ho dung ju ya cho bangbo ta ayo mo bale bangbo na pa chu hum kum su din ito to triangle na panin na pahin anoi lang kho su pai na betsa hita tabang ma cho mi pakhat pa chu hitlei si na ya chon se na a chon se na ho zo si chung na leng tau ding patin na chung ko tan ding an gaw sab ding bang sin na zo si hitlei si na ang thuki di corona ho tabang hina ya fe hita chai achutiale ibola ablu ham itiale irabite hon ablo kiti apo pahi ipong ham itiale arong pahi tuipi to kilo tui soge to kilo wahin tui soge rong pai na muteng le chung langa ban pahi to kilo win gel do in lang ete pateng le chi rong pa cho pathian lal to pha low pita throne of glory kisea kabot chuto kilowa he ti gel do in lang kil zo sia chungai pathin in vai homin puat tane ti gel do zin ti hi chu ti ja chu italin wa jong ichi chi wa jong ko akaw gui khu pakhat ablu hi de ablu pa che beteng le tui pi gel do de wan tham zol gel do de pathin lal to pha gel do de pathin in na in nei na ding wa athu pe te ho zo si ni no wa le chung langa ki kap to ventin misvai bol ho zo si iba misva pathian thu pe ni no wa okay pathian thu pe ni no wa hichi a ko na ban ti lung ki sim te ho zo si to ka leng to vente pathianen a phae atia bang bo na pathian boding hichi chu yang phat diu chu hichi chana chu ki che lo ong kha le na dong thei ven ki che ale ngay hello hello donum kana ye pe zo la pe donum kana ya oi pe lo akitien lo chu ami so za te bono lim sim to ho wa so bono lim sim to na ho lu ta dan ki pinai lo pya dan ki pi ta ho ai lo ki pe de ta thu som pe ladinga som pe nga thu som pe ladinga aki agachi ki ka achin din thu som pe la ma sanga chu matan torai ti pa revelation at mount sinai chu umta pathianum kum so a thu se pa chu khat thu som pe khat na ladinga akal to ki na chu ni akhet se ki na thu som pe ni na ladinga akal to ki pa chu veithum sinai mola ni som li li ga cha ma chu ami pite on na thu mo wa pathian thu na sei je mo hin ko la tango ke on na ke pi no ve ti wa
ni thum sung je chan sao ba dai gel ba chi kal ba le nong kum thei lo di na kal to thei lo di a thong e che dai ka sim pa a tong kha kha na ban thi di na thi gam di we tia e cha pathina ko su wa chu ke ma tai lo pathin dang na nei lo di ti ke ma na phagai na pathinu ka he ti pa cha sei ta na kai ma theyam chứ 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 chú thì lâu là bắt thiên này em bảo là mong gọi riêng đi ấy mi hiện tại tụi mà gút tụt này là lâu à gút tụt này na cái gì cái chuyện nào chứ na cái chuyện nào ya phải mà chả cái gì tiền agang bala dòng lệ as sang na kichi lo to na seigang wale na tiu jong le ola jong ka sei ki the jo I ma cha kho lo pi chu ya fe good ejo jo kichi ale chilaya rawa balance economy ba ka sa revelation ki patu ti chu nang na hi chu na cha na in su ne cái lầu pe cái gì cái bồi rồi đang sửa khảo tia le koyong le sei chu ka sei chu kichi tam le mi chu rawa balance sei ki no ka sei ki ding ham azau tiang len sei diu chu e ji lung neng en put lo ben na nga ta en sei diu chu ya fe bo ma chal le ben wi che jong jong ki thang ong ki tong khana be ta bir sut kem no na ngo phal na la en ka ma chale ole 1 2 3 ya fe che kan kai mat na dinga chu Israel cha te hoi pia ma chung chun na mu Judaism judate hoi sei tawin toy ahu Judaism hi pia midang to ki balo na Judaism ai pi pi man ti ba da basic concept pa tu zil na ding wa cho Talmud masakhat nedari ma jong pa Talmud masakhat pesakhi ma jong okay midras untu to inten hichu na sei cho e pia me ti ai le lei se a se masanga he pathianin thil pasagian a sem tan he de cho tora hin teshuva ti cho pian tha na ki sem tha na return repentance athum na cho gan eden paradise ti he ki chol nga na ding ti cho sigura chidau ki de gehinom ti cho hell damun iti pawe hin chizau ki teng zele throne of glory pathian lal to pha lo pi ta mai chu a hi in abana chu temple a hi in eche bana chu mesia mending ho ati ige lo wale e bola eche to lei sira se masanga se mai ham eche jo am ta ka di sai go no chu ayo ji nang khat langin ga chon tadi leng iden itin io terto ya fe vetao Bible chang da ne tora pa cho ai ale proverbs lungi chang som ni le ni na cho vet thein ten repentance pi tha na pa cho ong ki patan pa cho beginning of Israel ti tora pa hi ni Israel ti to achi pi da achi la dan ama ki thu hil na ho in ten ni tora hai a hi en Pian thana kiti cho before the mountains were brought forth atiale Malaysia ho zo si mola la ho zo si asim masanga jong cho pian tha theina ding thu pathianin echi condition ta siam hitan sam bung som ko a chui mo ta bang wa chu gane de nong kitiale Genesis sa bung ni tang yet na cho verb pakai chon okay eden hona cho eden a cho hon khat ana sim tan eche eden a honum chu gan eden ti pa paradise ti pa we eche cho zo si eche zo a cho geino me ti te mo le da mo ne yen eche jong he
Isaiah bung som thum chang som thum na cho prepared of all that yale akan khanin yesterday ti mangdong medena ipite jang le asang laya ko na chana sim danin akisaye ito da detail say na kungting lalto pa yale Jeremiah to okay glorious throne okay on high from the beginning is the place okay from the beginning at yale ito ati la ko na to lalto pa pa to asitan Messiah mina yale Messiah piang na lo min hana siya hiren his name is forever itlaya before there was a son na tidin ni sadong asim masangado Messiah mending yunon kiti oda asim so Messiah min zada homin pakatu yunon ida pakatu menachem ya tiwen so tihati ito namtakat atulu na ina iding ubale itlaya thil sagi kisay ho hi ipizya patienin Siam tir masanga siam ham van noile sira siam masanga siam ham itiaile patien hin mihem hi alla ichilei sir khovel zo se van lei le asma thi hum zo se okay au mo mana mo siam siam hi pon program ne ya siam hi in mihem te ho ading mong monga siam hi in ichi a cho mihem te ho zo se Kovei tiang le lei sir kovei long ke chai ding kon tiang le okay hin sim phating pa Messiah min ho jong cho ami son ding ho zo se jong cho nisa ho sim masanga ana a program ana gon tu bita it is say na ito ke che ale kama chal thei ding ham do nam na ne wale na do thei lai ta o hei Ala program này thì zo mihim het thedi ana kisai me dan ham epe program này thì zo mihim te het thei me dan kisai na dan ham ole mihem te theina ding helowa ichelei si zo se universe zo se sim lo na he mihem te ho en pathian thangwa wa pathian thoi nu wale hat thei bo ayun diu ithi zo te ngo jong le yam phat diu ichina ding mong mo jo program sim hi chu ichina na jo ve te le tora ki te cho pathian ki thuil na hin te lampi dia izot na ding wa zo te len sei na ve tang tora chu ipya zo ki te pian tha na jong mi hem ki ti he ane ulai ko na yung pian tha wa le lung thim sie bo wi pu dim jong hi pathian ni na he na bible chang jong ma e cho a het ja cho akiba hu jong le akido do kin na dingo ki thokin na dingo condition ka sien ding atia ipen na sangwa okay lei sira sema sanga before mountains were brought forth mi ma chon se na le pian tha thein na ding ki sien tha thein na ding na semita sam bung som ko jizo ki tem chu le ito gawi ne masangu bai ki chol do na diu ibon hoi he na diu battery charge bo thau wa okay phata chan ton sot hin khoi man na ding wa ona ma bai ti pau khoyung lut na ding wa ichi masanga iki chol do na ding cho ichi bon dom cho ki siemeta ichi alu zo lo te organe da na lu zo lo te ho cho sot thieng na dinga go thian na dinga genom medial jong a program jong to cm sahita ina to ho zo siu cho itilei se ko velai pathiani na chung thua tanding I thi lo te na tanding alal to pha chunga to na ding ho jong cm sahita chizo ki ten jona mi mo zo se history of mankind ho zo se a khum khana ne na dinga hi a ending stage pa chu akum khana nei na dinga Messiah min ho jong a Messiah program jong cm sahita dinai jo ki che lo ale nan dong ki theiwe long nengin kan nga na hi ara ichla thu se odo se komuna ne a thu se dan ham ti dan cho Dora repentance garden of Eden ti hoveloi upon chan ke ai as a tidam
ako mu khana ma dan ham ta na sei pai azim da Inde inde asela australia khat chuna abang ina sei kazana kana sim do kham kana za ham hoita sura kana za khana cho to se leset ke sema sa thil ke sema la cho abang sei loi polin ipomo setting ko lang chani ke sema hi ti abang en korak te lein aval thum pa le ki he to to midras to mana to thil ke dan ki se mo to ilo mo se tengo lo to ti khati ti ho ora oma to ki ten de la korak le pa pa to pathian siam ti ra to ne go ma siam to wa sapara lu tin ko na toilai sa siam ho la a thil miraculous effect ho do se jo pathianin aung hun ma sanga zo program ana gon tu a hitai ti jong omna jo ima ta ki kalnam lo pia to aka se nan support che che beseder كتير كتير ale arab chela ya khate me siamin nati inon nati ho cho ipio amin tata da min khat hitla ti jo a hina to menachem jong kitiana menachem kite jo hovel le se hot world war jong mai thei miem te ojo se thi di ding jong ki mai thei thi long jong di ma dim let mai thei ki het lo chi patin le he ne mi ngai chat di uchna e jo he ne na jong chu hin pe thei ding menachem comforter jong hiding ti hovel beseder okay ito cho hin azo teng le to ne chi pa bo hin se yin kate repentance pa hi itidana le sir asim masanga cho pathianin pian tha na pa hi asim hamitia le hichila ya thil ki sim ho in ha diu cho above time hi cho ade dia tora to repentance a general rule a cho hichila ya sim ti la hi masanga sim ti la thil do se sim masanga thil umoi e ho time thak iti pau no yai kun lo pi eta ta se yo hichu dong du ya cho e hon thak ot pam ra to na se ba noi le se aung ki se ma he na ado te le ngai diu cho time ki ti pi ha aung ki ti a le e ho la nga tu past is past gone is gone past to past is a nung ko ki thei lo hi a le na chon sen na jania kumma sa na chon sen na pa jo kisi jong le chon past is past gone is gone ita chura natural level a cho natural ta cho na sim phat ding hi ta lo pi hi chu pathian ne ha dia cho repentance ki ti chu ba jong hi above time beyond the dimension of the time a kan sim pe na hin hi chi a chu nong pien thao ba le na past life udong na sim phat ding he ze this is above the law of the nature. It is a pathian in a khotozia im hi no ikbalu demo a happy zia to concession a a past life jong sim phat theina dinga repentance heart kiti hi ni chung wa ba ya hom na sanga na si ta it reality pa ti na he chong akiche lawale na dong ki thayuge dong lam talo okay machali ti gele kama chal the ham henge lo ya fe toda raba betao to aye il sim ho cho van noi le se da sim sanga tora cho na si me ti vale tora chu ipi ham itiale tora kiti cho pathianin van le se da sim na dinga aman cha hi cho klio manu ta tiu chu kli khemda tiu chu very desirable tools hi cho ma ama hen tora vena tora dongju ya cho van le se jo se asim digest ha sa chu tu nia ka sigur pi ho no hani ka ya
chat thì cho cái ham năng hoa ham cái ai mà ham ya phê good chúng ta tê bên rồi sao đó cái ai lâu pin à chat tí cho ai lo pizza okay betao patienin midra sovel na si mobile patienin tora ven le si de si me ti pa chu itora het pau hi chat lo mai thei chu itora het pau hi physical tora material henten azung pa te leo heno celestial tora beta van lam thagau tora henten hon I het thei na ding khamuba hong ki dom ha le si tora ti te pathina ko na jai thau chu tu na te kana kata sa chu leya ko na si ma hi mi hem te ta sa hi jong le ita sa sung ba cho wa la ma ko na ita sa to I fa ga chu ki bang ngai ngai lo jong le kata sa to ka la ga cho cái mà cái tỷ tiền lẽ cái ta sa giống cái thằng ao giống cái hạt chặt tỷ tiền cho nên na chìm lâu ham cái tỷ nên cái hal lâu ham Rafit to rahi acham kime etiwa ipja thil dang ho chu ngai ding ham ya fe đó là khả ông kia nên tora chu cham kim de ta pathian jang cham kim ma chu jong le a cham kim na pa chu midang te hon jong mu te leo tia de sa ja chu a cham kim lo ho si ma na ho jong cham kim vo wa ti a cham kim lo je a si mi lo a cham kim je a chu thil dang te hon jong a cham kim na pa chu hin te mo vo hin la vo wa ti a phat je a chu Así. Aquí se lo vale nan dong ki thei ve de ba. À. Toraya cham ki me ti wale ni pizia sil dang ho chu ngai deng ham ti ale. Ka tha gao dong hi ta sa lo wa hi pathian thu kan ni thei lo na no ba. Te filin jam ding chep tan ding ale ta sa nei lo jun nei pin na tan ding ham ki chen ai lo te filin jam ding ki ti na sabun la ve sa gi na jam ding ti to na ta sa nei ta hi la chen pi te filin na jam de hi chi ja cho a cham kim na pa cha cham kim de sat na dinga cho a thil sem ho zo se hi oh my potential a cham kim reality a cham kim de se na dinga chu le ban noi le se na thil se ho zo se pathine asim na long hai lai lo le tan do ki the chu ki song dal hi tam kama chal the am hello ken chadi Eka titi taba se sai dinga le a program ho se bola pathian ngai cha dong ma perfect chula lang khana pe pathian perfect chula lang khana program ho thil cho se bola ma no ngai cha li lo angai cha thi lo pi angai cha ji hi lo pi ama na ngai cha ji a sim lo pi a sim nom ji a sim chu se wa ri ding la a sim ai ho a ding ge kho na zo ji a sim mai mai bo choi da ama en mi em te o mi bi lo te ho sim hi le pathian sam setting lo hom lo din ya no ma am hi jong le aba choi ding jong hom de lo din I ba choi ya le ami hem te a ding a yam phat I phat pi I phat chom pi diu hi chi gel na chu sim mai mai bo chu ama an ha sab ji hi lo ebola mesia minto jaw khar khalam mesia program pa cho sim tilma sanga zonga pathienin
messianic program pa yana go na ita ti na he iti chun la lew chun simple pen ya fe adam om lawale kama chal thay om mi pi jam te ho Aki tay Rav sam khana de baru khasem dam so no bo ken eto je hin ya fe tora kiti he kaseima banga cho judai jima hi azawa itla ya kasei to banga cho chunglang noilang parallel university ding ham umachu pakhathi physical level a physical realm physical dimension a pakhathi spiritual realm spiritual dimension a iti gemak bil ti ta parallel a chi pom chu ti dong che het mai cho hi che to banga chu itorao jong hi itorao hi okay sabun lekha su chu sabun ki jo material hi jo hi jong le asunga thil ki sun pa he akagau hi na dola cho wa hi cho patien thu pe wa to te ka cho kiner mitzva tora orati cho misle proverbs a ko patien thu pe o he thau me hi en ava pa cho tora he tiu cho ichata wanga cho ita sai pathina ringa thau me hinten elagau pa hi pathina dinga meiwa to bang kiner ipya nishmat adam nera shem nella shem tiu elagau pa hi pathina dinga meiwa to bang ichata banga cho ichra ye asabun pa he material inten sabun ki the hebrew pawa or ein vavres izong la thu o hi a significance hi na ta na he na le pathin tu hin pai ba ta som lowa thaga hungkum su thailo material concept lowa spiritual glorification pa chu thailo baru kata dona Sisi acho torahe athuchang ohe rabite ona seida no ba cho tabang torang ke sona simteng le may white fire chunga black fire letter kisun tabanga imagine na bola na simli we aje cho fire cho sinten may ako na pa hungpot patien thu ka che pia le ka patien thu pa chon ei salwa ding ka thi zo teng le jong though I walk in the valley of the shadow of death I shall not fear shadow of death azong thi zo teng le jong muthim jing mona Himlet losing, jinglet losing, spiritual zone hum. Tena cha dong cho, tora ba nei pa chon, boy lo di, tor slide akin nei cho. Ya fe, ito cha hai. Ito dong ziya cho, tora cho, isa yoben, patienin, balalay sit, zausit, balalay sit, le asuma thirum zausit, asim na dinga mancha. Abe na, tora beresit, atyala beresit dong ziya cho, barahi rasem, atya cho asim. Elohim et hashamayim ve'adaret yoto bena iti program dungzi ato siemicho. Sheila Rav. Ken. Te patienin tora mangsa tora cho blueprint he ti alena. Te tora blueprint he kasei kha na. A blueprint kati le se sim dinga. Blueprint. Jena tora cho mangsa an sim tona le. Tora cho blueprint hicho. Itin say ta di rawan nakot. Iti cho an mancha an venan simia le to vetang te kana e khate question cho isema ko na po do na ho ipumusin thusima sun ho itile kha bo do si cho patinin tora sunga chana abona na ko lut satana
Itu mang ta kan chin ano na. program zo si tu na te kanan computer tu ai screen ai ke ho to jana besada eso na program ai chi ke ona na chu tiding hit zoom number ka suna na chu ti ka tiding ti odo si ame taknen pa cho na program maker pa cho abon jare number in koi beta abon jare ko dan number in koi beta iti ja cho a computer to bang hi alim to bang hi ngai ngai lo ding i jong le a program pa cho asiam sai le wale cho ta banga he iti chat thei lo di a program pa cho to ichila screen na mu pa cho akibanga na ti go na ri lo di asanga kiti do kan sei di e jong he nei mu cho na ka pian ma sanga cho ka pa chi ka hi la ya to ne dai na ya fe kiti na lo Kiti mong Iti mong ya fe. Iti dia cho achi to ang pi him zo apa cho me man go hitang. Ti cho akibangin la go hitang. Khovel chum cho mi cho. Beseder. Ya fe. Kiti na jana. Kama tal thayam. and Baruch Hashem. Betao, ichilae Torah cho ipihale itiale Torah hi patienin mihimte o in khoman nading iman ding dano ma dei bangai mobile bangbo na ichan thei na ding wa pathei bo ayun thei na ding wa patienin Torah hi athuhim aki ei thuhil na hey divine instruction for man katito ito jo ito Torah milason horaa je instruction divine instruction of God tinai jo ito jo kiche na dinga cho masakhat sabat talmuna ko hengmai zale pangana acho Rabbi Yochanan inona seya anochi kiti to sompia anochi hoyam anochi where is my anochi hine anochi namoa nije anochi chiraya ki sunding heda anochi kiti pacho ipisenam anochi pacho I am the Lord thy God I am ti pacho anochi intene brupawa anochi kiti pacho abbreviation nala ale ana nafshi kativat yahbe inaejo ito jo aramit pawhinten ipisena mitiale amar lanu akados baruhu patinin ko maiti na sayen ani ed nafshi my soul my will katafti I wrote it venatati betoha Torah kedusha and I instill within the holy Torah say na ito. Iti jate Torah pa hi Bible simuma Torah Mose le khabu pangaho hi isiptiang ule pathin to ikikain na the pathin dei bang ki kho do the ki hol do the aje chu mihim te ading mong mga pathinin alunggil pa chu awil pa chu adei lang pa chu ho adinga ansuna Katafti ansuna benatati betochat Torah hichi Torah sumai ansu betochat Torah hakedosha the holy Torah azichu amahi the holy one blessed be he holy and holy Akiche wale nandong thayo ve na thip chil chal jang ven nei mon gam hitam kol beseder Ya beseda. ya fi kas gona le na ogi ko kazan kalung mong domi ya fe Kịp bia cái ngày thua tại. ami pite ding pi cho to banghi na cha teo yesiba simdinga laung nan sol te mole yesaba de ra oi chi sanga level sanga gil zo e patta cha ka kitul chu
tôi bùng cá li gian mấy mẹ bùng cá khát lệ kẹt về mấy mẹ adong tora hi zat zat xây dựng tầm đan namang vào dong namat phá kẹt kẹt na tate hota na gol hang fel ta tate hota ka zil tu eta ham phá cái sata tate hota sim tora sim thei dengan nó ko yo chu ke dong ham phá cái sata ya fe good jadi ba cho sunjom ke ning te pathianin ho in pick up thei den ngwa ya dei lang he thei na ding wa ama tangel in ansuna ama tangel jong kum su ai chi thu ha e ke ya ko na ngel ngel hi tia anokia shem ke ma na pakai pathian pau chu ke tia ama le ma jong self introduction ne chu jong chu lo te nei bo diu chu tora kiti chu hilchena za za ni se wen pa chu pathianin leise khovel jose ban leise la sunga thilum jose siam na dinga aban man cha he tivin pakhat kina chu adei lang a hi in mi hem te ho adei banga ma phat thei bo a yum thei na dinga an bon tu pe pa che he ap su pa che he tivin ete cho tora mira sonara ti cho tora is okay instruction divine instruction ip instruction haman pe itiale how to live a meaningful life, fulfilling one's purpose in life. Purpose of life, purpose in life. So, pathian day banga hin kho imanale, ipian lona imisan pa chu isu bulhinale, ito phat man imudi. Ito na na. Itu je tiang thei na dinga chu ramkhalin rabi mose khaim lucha toin mesila je sorima anasut pa cho ham chakhat itu jong hi short version ti ju ken ka su jong chu wale ammi pi ngai tha te adinga hi I khat loading ha samai mai dinga hi ja cho je kan la chom son kina main point ho stress kan bola ho hi chi sur class ading bowa na ya fa Mesila jasire macho bung khana chu ipiki tsunami tiale pathiena phatachana to no male ipina bol ngayam na duty pahi hitilese na bolding dol na toding dol na kham pahi phatachan hetchinin see clearly and recognize the truth of your duty, the nature of your duty in this world. It is a cho na her na zo se to na thane zo se chu hichilei se khobela hi na dam la ya hi na thane zo se chu na mana na mission in life pa chu su buthit na dinga. It is a guide an. Ken. Ipi topik isa ke dalam. Topik tu na. Torah tu divine instruction hai itu tu na. Okay. Itu. Namuam. Okay. Ya fe. Ipi orang instruction an pi tu tiada meaningful life, purpose in life fulfill ding danai ko amu tu na. Itu ya. Itu tu. Ramkhal Chon. Nature of his duty to in this world, he pato na her lawale na in ko man pato meaningful ngai lo de. Ichi jato pathian thua ko na ipi boldinga pathian nei hin siam ham ti pato na her chien ngai in ko na manding dan na her thei na dinga ti chu. Kichi dom tam. Okay. Ya fe. Irabite hona seida no wacho Mihem kitihi ipidinga pathiene na siyama mitiale to derive pleasure, the splendor of his presence. So rejoicing in God. Pathiena ko na anobzo se aphazo se divine presence ko na imuding pauta dito. Hichise dim bawa jo pathiene ne hinsiam jo. Ganthe ha sanna thoding bawilopi. Echi hizongle Ichilese
khobel aung ke chaite ne ti ding ham hechi nopsa na ta pa cho pathina ko na full percentage sa imu na ding cho hoila ya itiale olam haba olam haba ti cho the world to come ei pawa simple ta di be hi jong le kaman ding ala van gama iti pa cho he thiam theina ding wa cho hichilaya olam aje kiti this world iti ilei hin kho wa hi ha san na gen the ha san nai to zo siu hi pathian program pa chu ibola hi cho ta bangal lun sahan ipi ka bol ding ai de sam ti pa chu ki het do wa ikin ni moi bol wa le ola maze da la teng le thi zo teng mo jong le ola ma ba la nga nop sa na zo se divine pleasure ho zo se ai ho di cho be chu rat ki tong zo ti hi la ola ma ba az ki lut de la atong zo lo te ho okay second exam api diu compartmental exam pien kon ki diu compartment na compartment Sedar? Ada. Okay. Ato ti lawale nang na tongzo pon tia do janga do mai theu chu da mana go kitita kan go wa na thien ting le itlanga he gane dana nong lu pan ting ha mai lawale ektam na bo ki no tia choi sa pe ong aum thea tu chu. Itlanga ju lu nai ko ben jong le ya fe he cho to bang chu ka tong do man pon kana gel do pon tiom lo na dinga cho to ki ko he na he chu dong ria cho olam hazze a e ki to ding lo se to na ding mun a hi ki to chai teng le olam ba anop sa na pa chu zui pan ding pir ke avot pa do bong li na cha mi misna som ni le khat na pa chu i bet ma le hichilei se the olam ba ge na dinga abaranda to bang he ti a corridor e cho olam ba nopsa na pai mo na dinga cho mi hem te on mitzwa pathian thu pe in no ba pathian dei bangai mo ba le olam ba langa divine presence pleasure pa joi mo diu ichilaya ka sudi asana apoi mo ja mitzwa ke de pathian thu pe na nin na ding mun cho ichilei sit khobela e this what olam haze abo olam haba cho na nopsa na ding ichilaya olam haba to be started wait goodness equal through them cho hechi talmud an pe cha talmud na second eravin hengmai som ni le ni na cho to ni mitzwa pathian thu pe nit phat ana to phat to ni ati chu chi leiset idam lai ni khu hi olam azia jing ni lang teng le kho vei teng na ti cho olam ha ba langa ki to phat man ding ti chu tora in ichilaya tora hi divine instruction for men hai katiale ipi instruction haman pe itiale meaningful life i duty pa chu i head doa a hiding banga nai to wa phat theibo na zo se cho ton so na imu theina ding wa ti chu donam na ne wa le na dong thei we pa mi ko ning dong hello ta tang dong kai om la wa le me ma cha le ti ni ya fe achuti ale olam haba olam haze ise yu bien iti ha thedi ham hoila ya ko na rabite ona he no azo na noi kam ma okay dang na man wa mo se mo su ha ko yong he I cho ta bang chu wan gam na ti in na ka chi kha ta I thi zo te na ti in na thi kha ta na to lo I bol la na se yo ti thei chu ji ja cho iti he no ya fe tiyo mo na adon na pa chu thagao knowledge so do se thagao $2 he na do se metaphysical science ti je king katin
ita sa physical dimension khel lang spiritual realm lang spiritual dimension lang ho zo si hi hoi la ya ko na I he do ha mi te ne pathina ko na pathini athiam gau te ho ko ma an sei pi a vizona musa a he chi cho thiam gau te ho chun e hin pi sono tradition na ki chi pi it is आपको ना जो की है scientific physical scientific ही जंग ले पथीने डायरेक्ट आ ए न सही पे थियम गावते मंगा किचे न लाया किचे लो हम है थियम लो हम माय डियर ते हो जी मामा बता ये तो गेले उचनो Israel चाहते हो ही prophetic level abon चकेवा नम level पथियनी न पुन खोमा सिनाई मोला खोल खोमा अमा हुकुम सुआ I am the Lord thy God अत्या के न पकाय न पथियनो कहते abon वन के होलिन पियाले हिचले वेला तो नम पुम पीचो prophet level doctorवा उम इपुई पाते हो Ani anu may apasal asi asenin. Iti alim hi. Pathianong kumso. Ate ale ko'y mapathian laupi na mula umlo. Hichi mi khat mi ni hilawa mi kumsom niya ko na kumsom gupchan khohet hingan jang pi hingan jang pasal hobo. La gup hingo chu. No may Chapang Asia sen ate auto simdinga to million ni le thumlang hidi jo hiche ozo sietun soilowa abon chaka pathian lopi na mowa pathian to se jong na kol nge ra jao ipui pate ho jo thu simpho thu hilo mi khat le mi ni mang ne ya mang ka ne tia mi brain was a ball hilo abon chaka wa khoi thei gal sat thei upachin kam ngen chang mai jong la gup thi chu hichete ho ko na cho traditionality pau hi ichi pi pau hi chu pathian ta ngelin mose ko ma sei jong cho ama hon jong dei khop lawa ka mu no mo be ka zano mo be ti ba pathian kum su a kai na pa ka na pathian ka he tia Israel chate ho jo si ma sangam se hicha ko na hichi ho cho a digest na dingwa kum som li na tong lawa van an ne mana ne a kum som li sung hicho pathienin an pe o to a hai ne lu digest a bol hichi digest an bol da wa cho oral tora oral tradition ki chipi hichi a chipi pa chu tradition ki pa chu masore Hebrew pawa. Hichi tu pirka avod bung khat misna khatna nasimovale isimovale Mosin sinai mola okay brakena pathina ko na toramu ama Joshua pesonin Joshuain okay upateon team gauteo ase kresa gadola ho an pesone dia traditional chi pa chi hichi tradition pa mi khat bawa ke panlo Anam pumpi level aki pancho. Rabite ona seida nuwacho. Izibanda lawa. Tuipi sana kanuwazong cho. Asia senin. Thiemgaw el Ezekielin. Amu. Khelang. A level langa. Isain amu hotabang sanga kiche zo ato pathin lopi na muso ke hichi sanga kiche zo cho sinai mola sanga kiche zo ato mo amu chien dan dan no cho agin ho zo amu thai ta Bible chang para sa ditro leta echa ko na cho hicho zo si tradition nei te ho hi je wa chu thieng ta ki sei na ma chu
kiche nai mo my dear ho Enge daraba kiche vale kare kaya jawanan do cho ese kasai man na la ding ham na la luitam ikilai la top di vitam dal nai lo wale ya nalal nai lo wale azi cho topic pa yung ha che ding hinten to ay zo ana se yu tara blueprint ti pa to cha to ka ge go pan to ay ya fe tora avena patinin ba lele se me ti pa cho isai phapu tawin ejo cho tora cho blueprint of creation he itiwe khanim te se idani cho Berasir raba lang ako torai patienin lay sira siya masanga kumsang ni masanga na umay tayo. Talmud lang ako masaka saban ako ipia saya mentiale Vanoy le se patine na se masanga he torahe khang zako le som sagi le lien umta ke dong kit le na ilang ako na cho he wong ke jidala thiem gao nei lo ai aphat chom na thiem gao te o cho thiem gao ki te cho patien me ha do patienin vision apia patienin akiho pi cho hi cho ama on mi ni he thei kya lu tora mangcha a hi pathiren lei se da se me chon ban le lei se da masanga tora kum izara na ta di pathiren na se lo wa le koi mi ni cho ko do ta di kol pawa kaha se ati tu ki le thei lo cho ti ja chu tradition nei pa Jewish tradition nei pa we a kiche da naga phak chom dan je jo gel bang vel lang jo ta bang thu cho me ti na help ya jong le phak se tu amro lo khemda genuzati chot tools banmancha dei ta mai pathiene na sel go ago thim chakhana nei cho tora pa cho hin eja ke sel go pa cho kodem sheshet yemei bereshit the 6th day of creations in Genesis hichima sanga jong cho jong na sel go hi cho tatka doroti to 974 generations masanga na sel go ita It is andu ke che to bangai gel mai the question hum ta vekhi yes inyan zman kodem bria tha ola hichilei share khowela se masanga universe se masanga hi phat thei ong tian do to khamin te ho heading to zman hu ragle nivrain patienin leisir khobel universe an sema ko na cho athil sem te ho adingai time kiti a sense hungum pan sensible ngi pan chu universe masanga e ho het ta banga phat kiti pa a concept pa hi nai lo he ti ta hichia cho tor universe masanga phat hi masanga tora da kisel guta he masanga ta nom ta ti pa cho from the point of reality of the truth absolute truth pa cho hilowa e ho langa ko na concept pa the grabs ibol thene ngo e ho pau kama time measurement a ki sei tu bawa as lama as ye tu pia mitele azman je khriyak mature khas sel yakhas klape Ibrahim time ka titeng le it has to do with the creation not
from the side of the creator ama phat hin a control lo ei ho bo hi phat ni nei control Metia jo pathian jo infinite God ein sof akados baruch kiti jo infinity ong kiti teng le beyond time phat kiti in control lo ki azman atzmohu bechinat nivra phat kiti he pathian na siem jo time is a creation because man selo ayon Ibrahim lo hayuz man pathian in creation na bol masanga hi time kiti mong lo ipia le su no tu ato phat kiti he e ho mi him te ho in hi term pa he man thu bo hin hi chi masanga cho phatam lo hi chi lei si zo siam ki chai ki teng le olam ha je program zo siam ki chai teng le beyond time ai hom diu hi chi ja ju ton so na nopsa na pa cho ariwat hi chi to gan I to phat gau chu ton so na ine thina ding ujong chi judai je me ke chap nai lo cho gira gil thai bo a ki chi la wale dona na sir ki thai ve can my dear ho Gilwalin. Hena asa timte. Jadi acu nalel tawa minga adi witan nasu jomno mamam kati chula theoretical ajo pongko chan jong ka bot hai pongge da ke chan a jong ka ma Zel lango cho ho sa puntin ho do lango ko mun so ta lo do ha. Morete ho ko. ya fe chu tia le etia he mun so tante kangai nom lai raf eche pa e chai yo tele eche ja cho parasa ditro langa ko na cho daval chivale ere to ti pa cho si chu ti turum tante tora pa cho ana sai jong le ei ho ko ma reveal ong bol ong na pa cho he theli ngo ong do na pa cho siam tila ko na me mong siama ko na khang som ni le gup na a Abraham ko na Noah khang som Noah ko na koi wala yom ine ada doro de bria amnam ko la wala ko lo be atadat barko misakel betura ko okay to Mose tan cho to na te kana Abraham Noah Abraham Mose to khang som ni le gup chat e to cho ipija sewam ti jongom kin nanten luthu poi teven bereset barai laga makomata ko betora bereset besver atora se nekra bereset he odin sei na teven el abultir kiti je ahi patienin universe bana lei sera siema hien genesis bong kha chang khat na cho rashi hil chana padna benwale akipanna abultira ti pa chini ome pakhacha ela tora hien pakachaya Israel chate ho hiwe ti chu Israel chate ho tu siam til masanga jong okay pathin ko ma ana uma pathinin vanle si siam na a aman cha pa chu ti pa chu tora hi hi jong le vanle si siam lo na zo si a purpose a siam lo na zo si a main cause to Israel chate ho acha pata pen pa chu 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 Bible chang api de na ke pa chu su tam jong ngai ta di nai pon ke cho chilaya chai na pa hi sim leo chu no tora sinai mola tu na extra mobile le siria chi hading manga chi hading na accept lo wale genesis sa khobel le sit asie ati pa do ba ahum masanga ke cho ta banga chu ke ya sa ki ding he ati chu to hu ba wa Isa ko na atulo na tu ipiamitia le kol inya nei sel olam inya no sel olam hu ho pa ada tora alide am Israel ite pahi atan ting pauke leisir khobel zo se pathinin asim lo na pacho
Israel chate akona torahi ahung do theina ninga mi te o zo sin nang jo tabang pathin thui ngau me ti in het che theina ding wa hi ke jo pathin program hi chu ke jo pathin in ban le sin asim lo na a main point pa chu Israel chate no ba le si khobeli meaning lo Israel chate o chun pathin program ho zo si ite pina bo ba lo pina pa chu idan phon do di bam tele tora man cha a hi e jo ede jan jo a en do na ma le dong ven lang a chu ti la wale me second som ni nga en ti do na pam la wale laila to ti ki ko ta ti yes sherot som seven gaden 1 2 3 4 5 6 tabang wang ni. Ya fe tada rabai ji tanche ten bang patau tele laila Tadaraba nalato. Tadaraba, Raf. bye bye Mang Pawin. Wala na to. ala Kim Sadikin hey apa sih kau ada di pribadi mangpa oke mangpa Mungkole. and me Rafa, dam chelo, dam son.